नाज़रीन, पाकिस्तान को एक और तब्दीली ने आ घेरा है। यह तब्दीली मुल्क के सियासत में भी है, इदारों में भी है और सियासतदानों के इरादों में भी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब बाल अदलिया के कोर्ट में है और अब होगा वही जो चीफ जस्टिस चाहेंगे। जबकि दूसरी जानब अमरीका के हवाले से भी बड़ी खबर आई है कि अमरीकी नुमाइंदों ने इमरान खान के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो कोशिशें क्या हैं, ये तो इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही कुछ आपसे अहम तरीन खबरें भी शेयर करेंगे, जिसमें से एक तो अहम तरीन खबर यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाते ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुर्सी संभाल लिया और इमरान खान के लिए आसानियां पैदा करके बड़ा कदम उठा लिया। खबर एक ये भी है कि अमेरिका ने इमरान खान से जो वादा किया था इसे पूरा करने का वक्त करीब आ गया। कुछ ये न्यूज अपडेट्स भी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने पीडीएम को मजा चखाने के लिए एक बड़ी ताकत का सहारा लिया है। वो ताकत कौन सी है? जस्टिस काजी फायज ईसा ने ओहदा संभालते ही कप्तान को कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है? क्या अब उमर अता बंदयाल वाली जिम्मेदारी फायज ईसा पूरी करने वाले हैं? इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका ने कौन सा अहम तरीन कदम उठा लिया? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। इमरान खान का नून लीग से मुतालिक कहा सच साबित हो गया। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का बयानिया मान लिया गया। नाज़रीन, नून लीग वो सियासी जमात है जिन्होंने अरसा दराज से पाकिस्तानी सियासत के उफक पर उड़ान भरी और इनकी उड़ान पर कदगन उस वक्त लगी जब इमरान खान ने सियासी मैदान में कदम रखा। इतलात बड़ी दिलचस्प है कि इस इमरान खान को बदलिया की जम से क्लीन चिट मिलने पर पीडीएम आग बगोला हो रही है, क्योंकि अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीडीएम के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बंदयाल के बाद अब फायज ईसा भी नून लीग पर भारी साबित होंगे। दूसरी जानब इमरान खान के लिए एक और बड़ी मदद आन पहुंची है और वो मदद है अमरीका की, जिसके जेर असर अब वो अटक जेल से बाहर भी होंगे और हुकूमत भी बनाएंगे। इन सारी खबरों के हवाले से जो सवाल डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि क्या फायज ईसा नून लीग की मुश्किलात में इजाफा करेंगे? परवेज खटक ने अमेरिका के किस नुमाइंदे से किस एजेंडे के तहत मुलाकात की है? मरियम नवाज ने फायज ईसा को ओहदा संभालते ही किन खदशात का इजहार किया है? बड़ी खबरें आ गई। फायज ईसा के आते ही नून लीग में सफ़े मातम बिछ गए। अटक जेल में खुशी का समा। अमेरिका ने भी अपना अहम बंदा पाकिस्तान भेज दिया। अब होगा दमादम मस्त कलंदर खान को अटक जेल में पैगाम पहुंच गया। नाज़रीन, खान ने इम्पोर्टर टोले को ललकार कर वाजे कर दिया है कि झूठ की उम्र चाहे जितनी लंबी हो, एक ना एक दिन इसकी पकड़ जरूर होती है। जस्टिस काजी कैसे नून लीग की आसानियों को मुश्किलात में बदलने वाले हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। ईवान सदर में सदर ममलिकत आरफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लिया। तकरीब में अहम हुकूमती शख्सियात, माहिरीन कानून और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। 2019 में सदारती रेफरेंस के बाद सीनियर तरीन जज होने के बावजूद इन्हें 3 साल से किसी आईनी मुकदमे के बेंच में शामिल नहीं किया गया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बाद अप्रैल से मामूल के बेंचेस में बैठने से माजरत दी की। जस्टिस काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। वो 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया। केस की समाअत आज होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्ज बेंच ने पहले एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उधर मुल्क की तारीख में पहली बार किसी खातून को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात करते हुए सेशन जज उकाड़ा जजाला असलम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तकरीरों के अहकाम दे दिए हैं। इस हवाले से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजाला असलम 1994 में पंजाब जिला अदलिया का हिस्सा बनी। जजाला असलम पंजाब में सबसे सीनियर खातून जज हैं। एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 2015 के मयार से ज़ायद तजुर्बा रखती हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनाती से पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रही थी। नाज़रीन, तो खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वक्त वापसी की तैयारियों के सिलसिले में मरियम नवाज के जेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदार शरीक हुए। इस मौका पर अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के बोगस में अवाम को सजा दी गई। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया और पाकिस्तान को सुरखरू करना है। उम्मीद है आज से अदल के ईवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सब के लिए बराबर हों। बताया गया है कि इजलास से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने भी खिताब किया। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका भी अब कप्तान के अटक जेल से रिहाई पर काम करने लगा है।
اس حوالے سے یہ خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے قائدین سے امریکی قونصل جنرل شانتی مور نے ان کے مرکزی دفتر میں جا کر ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی اے پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک، وائس چیئرمین محمود خان اور سیکرٹری اطلاعات ضیاء اللہ بنگش نے ان کو پارٹی آفس آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی اے پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے منشور آئین اور سلوگن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ قونصل جنرل شانتی مور نے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اور محمود خان کے صوبے میں مختلف شعبوں میں اصلاحات کو سراہا۔ واضح ہے کہ ملکی غیر ملکی عہدیداروں کی سیاسی رہنما اور سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کوئی نئی بات نہیں۔ حالیہ دنوں میں برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ کر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد جین میرٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اتفاق ہوا ہے کہ ملک میں قانون کے مطابق آزاد، قابل اعتماد، شفاف اور سب کی شمولیت کے ساتھ انتخابات ضروری ہیں۔ میں اہم تقرریوں کے احکامات دے دیے ہیں۔ اس حوالے سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم 1994 میں پنجاب ضلع عدلیہ کا حصہ بنی۔ جزیلہ اسلم پنجاب میں سب سے سینئر خاتون جج ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ رولز 2015 کے معیار سے زائد تجربہ رکھتی ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ تعیناتی سے پہلے جسے کے سیشن جج اکاڑا کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ ناظرین، تو خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے وطن واپسی کی تیاریوں کے سلسلے میں مریم نواز کے زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مختلف تنظیموں کے عہدیدار شریک ہوئے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے بغض میں عوام کو سزا دی گئی۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا، اب پاکستان کو سرخرو کرنا ہے۔ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی۔ دعا ہے کہ ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ اجلاس سے مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی پاکستان اور عوام کے دکھوں کا علاج ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بھی اب کپتان کیٹک جیل سے رہائی پر کام کرنے لگا ہے۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے قائدین سے امریکی قونصل جنرل شانتی مور نے ان کے مرکزی دفتر میں جا کر ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی اے پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک، وائس چیئرمین محمود خان اور سیکرٹری اطلاعات ضیاء اللہ بنگش نے ان کو پارٹی آفس آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی اے پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے منشور آئین اور سلوگن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ قونصل جنرل شانتی مور نے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اور محمود خان کے صوبے میں مختلف شعبوں میں اصلاحات کو سراہا۔ واضح ہے کہ ملکی غیر ملکی عہدیداروں کی سیاسی رہنما اور سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کوئی نئی بات نہیں۔ حالیہ دنوں میں برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ کر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے بعد جین میرٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سکندر سلطان راجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اتفاق ہوا ہے کہ ملک میں قانون کے مطابق آزاد، قابل اعتماد، شفاف اور سب کی شمولیت کے ساتھ انتخابات ضروری ہیں۔